Salam, selamat daw Christmas manitam panak paharin lim hinok tu atam te akui pesta babu mauk tabi dan mauk selamat daw Christmas manitam lim. Jihmani akui sanggeri telok te jibatang katok ihati. Tuhan Yesus anganak te alam bungan sapi. Tuhan Yesus anganak te alam bungan sapi. Nunan batang katok telok jihmani. Saya telok bahasa unak teh halam Lukas tulan 2 ayat 6 tusu telok pelalo ayat 22 dan 26 naak. Nuni dahuna alam ayat 6 dan tusu. Ketika mereka di situ tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, namanya anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Ayat 22. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Ayat 26. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Jadi temnyinangnya Tuhan Yesus ihana Tuhan hujungkan lim-lim ihana Tuhan Allah sendiri. Awin kenan halam nak kalau lalek dakaya kalau lalek layang te urip tam kelunan dalam urip tesuntana ni. Awin itam kelunan murip sala, murip te pengharapan tam. Awin anan tegui tamata itam mesti sangga hukum Tuhan Allah. Awin nusite alang menyelamatkan itam. Nono apa perbuatan baik tamna nusiati sangdang menyelamatkan itam. Jadi awin hanunan karena halam Tuhan Allah halang kalalo dakaya ani deh. Meninana Tuhan Yesus ni nai ngileh tusuntana ni. Iha mengambil rupa seorang manusia, iha sanggup lahir melalui manusia yaitu Maria. Jadi menalam haan nganak nunan tua nureha dang nae murip peji dah hintam kelunan tusuntanan. Abin hanunan teguh ha unai tamyindang ha unai da kaya meninana iha barakatuk menitam alan teh ha surga iha ti batung nak sendiri melalui mukjizat anak na hitam jam iha nah Tuhan Allah alang nai jadi kelunan. Jadi alang antalok nyindang tini iha ti marung kanak Tuhan Yesus ani. Iha an nganak hak Bethlehem di tanah Yudea. Jadi jakana nusite tempat penginapan jadi dalo Maria dahin Yusuf terpaksa teh halam kandang domba jadi tinanah Maria ni nganak. Nganak na Maria ni deh nganak hak janak lake pelalo anak iri teh halam bungan sapi. Jadi tam jinang tinan kalau pasti hui mau pasti awi nuside patut tekap Tuhan hujungkan lim-lim an nganak te ngawan alang kalalo liwa. Kalalo lalo iha nae ngeliwa kenapna. Awi tam jinang hadaleh Yerusalem hadaleh Israel teguati te laja kahum kelunan dalang kelunan naya kahum uma alang maran kahum uma alang sayu alang patut ngawan Tuhan Yesus nganak. Bahkan usia mili tay nganak tay ngawan alang sayu ngawan alang maang bi iha mili tay ngawan alang kalalo liwa iha ti tay alang bungan sapi. Sak tolok pelemana sayu-sayu nun leti Tuhan nganak dalam bungan sapi. Awi metay na tay tam kelunane akui pelemana mentelok lim nusite awi jam Tuhan Yesus na korek jiak pa telok nganak hujung tasu tegan tasu tay lang nganak halapoloma dahin itang kelunan tay ngawan tam nganak
jak pa sayu ka ogidok nga bantang manak no si hatang alam bunga sapi nunan. Bungan ti pa jam talo bungan daw bungan nga bantulan kumana ti pa. Tinan ha miri anak alang nang anak ni Jesus ne. Jadi manitam ni urip krene no si main mema urip tam na no kukuma nunan itam nga anak pa lam hospital. Tagu itam musang munbutit hinantam o sadya pa daha misi-misi o sambut itam. Sadya pelengkapan daha usukup lim perawatan daha lang naban itam tagu itam mungkin amnuno sayo itam nga anak palahu andaha jaga sayo tam. Te 5 ban daha jaga daha maang aban alang maang daha tuboh sayo. Bi Tuhan Yesus nga anak tehlam bungan sapi. Kalalo pasi. Jadi jangan terlalah yana nuntap sebab Tuhan Yesus sanggup mili bungan sapi atih ngaban anak tusun tanan anan letina iha unay ngliwa iha sa rendah-rendahnya tusun tanan abin dengan cara iha ngeliwa iha lalanunan nure hadang maju itam ala itam nauli palaiha abin itam klunan nalang am takkapan ni klunan nalang am layakan ni klunan nalang masapan ni klunan nalang nyelalangan ni klunan nalang nyelangokan ni klunan nalang tekap hukum Tuhan ni. Jadi abin hanunan Tuhan perlu na ngliway halalan liwalalan nure hadang majati tamuli palaiha. Ore tam dang alaurip. Jadi abin hanunan sayo tala palamana sayo labian ni Tuhan Yesus ihanah lajak tam alang antam hak tam ju tam ngamaran hautaw daw dalam urip tam. Baka iha sanggup na anak te ngaban alang liwa te ngaban alang hinanun ni. Jadi ani petolaman telok kalalo layang halam nak te telok. Kalalo halam nyalam Tuhan te akui te eka te telok lim. Abinanan iha jiak nae liwa lalan. Ja iha dang mejat usu telok uli. Ja dang nyakalat telok menurip alang jiak, menurip alang am tenang ja telok dang ala urip dalam iha. Jadi tinih tam nyinang halam Tuhan Yesus ani kalalo nyalam, kalalo layang, kalalo dakaya. Nusidang an ngata halam Tuhan ni. Ya kah sanggup na ito suntanan ni. Muwi tam jeta muli palay hak limlim. Jadi abinanan sayo talo ala hawah dawan ni. Daw Christmas ani. Ngawan talo meju iha, ngawan talo mahak iha, ngawan talo ngamaran iha. Ya, mang talo sang sia-siakan dawan ni. Mang talo sang pekulup tungtung. Mang talo kuma talo mahawah. Mang kuma talo ayaw si ko hawah kaum kulup ko inusir siya nunan. Perlu ita malah masalang sayo ni ngawan tamte mahak Tuhan, mahak iha ngamaran naran Tuhan. Abin iha nay anak manitam itam talam iha tamdang alaurit. Patut na nusi tamdang malak peluang masa dawaya ani ngawan tam meju iha. Jadi ani na ogidok dorongan ko nasihat ko matalok lim ja talok tangayat barang na papang peji meju mahak ngamaran naran Tuhan lajak talok alang hujung kat lim ani. Jadi anan ogidok dahok dohon Tuhan talok langhi Tuhan Yesus memberkati tamlim.